बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के बाद। मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, खबर के बाद के आज इस प्रोग्राम में बाद के हादसात, मौत के बाद की खबरें, मौत के बाद की इन्वेस्टिगेशंस और मौत के बाद की जिम्मेदारी किसकी है। आज एक ऐसे ही कौमी सानहे में हम मौजूद हैं जहां पर ये हादसा हुआ। हम नाम दे देते हैं जब भी कोई हादसा होता है उसको एक कौमी सानहे का। इससे ज्यादा हमारे पास कहने को कुछ नहीं होता। या फिर हम ये कह देते हैं कि मौत बरहक है और उसने आना ही है और हमारी मौत ऐसे ही लिखी थी और यही जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुहज़्ज़म मुआशरों और कौमी कदरों की ये सकाफत नहीं है कि हम जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह के ऊपर छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो जाए। आज खबर के बाद के स्पेशल एपिसोड में हम वहां पर मौजूद हैं जहां पर एक सानहा हुआ है, जहां पर बोजा एयरलाइन का एयर क्रैश हुआ और वहां पर 127 जानें जाया हो गई। इतनी मासूम जानों के ज़िया पर, जहां पर पूरी कौम सोगवार है, जहां पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं? आज यही जानने की हम कोशिश करेंगे स्पॉट से। मीडिया में हमने इसकी पूरी कवरेज देखी है, ब्रेकिंग न्यूज देखी है, बयानात देखे हैं कि क्या क्या आए हैं हमारे हुक्मरानों की जानिब से, क्या क्या आए हैं बयानात सिविल एविएशन की जानिब से। लेकिन हम पहुंचे हैं सारी ब्रेकिंग, सारे हादसे के बाद स्पॉट पर कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन का क्या अंदाज लिया जा रहा है। क्या ये भी इन्वेस्टिगेशन एयर ब्लू हादसे की तरह कुछ ही दिनों में बयानात के बाद खत्म हो जाएगी, उसको भी दफन कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों में, या फिर किसी को सजा भी मिलेगी? एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी, वो ये है कि पहली बार हुआ है कि बोजा एयरलाइन के मालिक को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के ऊपर ही बात नहीं बनती, बात बनती है जिम्मेदारों को सजा देने के ऊपर। और क्या जिम्मेदार सिर्फ बोजा एयरलाइन का मालिक ही है? ये सवाल बहुत अहम है। इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। आपको मेन इम्पैक्ट पर हम मौजूद हैं जहां पर फर्स्ट इम्पैक्ट बोजा एयरलाइन का जो प्लेन था, जहां पर पहले उसने लैंडिंग की कोशिश की। हम पहले इम्पैक्ट से आखिरी इम्पैक्ट तक, एनी शाहिदीन से इन्वेस्टिगेशन टीम तक, सारी बातें आपके सामने लाएंगे प्रोग्राम खबर के बाद में। सबसे पहले हम आपको फर्स्ट इम्पैक्ट दिखाते हैं। ये है वो फर्स्ट इम्पैक्ट जहां पर प्लेन ने लैंडिंग करने की कोशिश की है और ये लैंडिंग करते हुए ये इसके टायर हैं, टायरों के निशान है। ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इसको ड्रॉ करके गई है, सिविल एविएशन की टीम इसको ड्रॉ करके गई है और ये इसके लैंडिंग के, ये इसके टायर के निशान हैं। उसके बाद ये प्लेन इसने लैंड करने की यहाँ पर कोशिश की है। लैंड करते हुए इसने ऊपर उठने की कोशिश की है। जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश की है तो ऊपर हाइट थी, हाइट के सामने कुछ दरख्त थे जिनके साथ टकराया है। टकराने के बाद वो दरख्त कट गए और एक पर जो हमें एनी शाहिदीन जितने भी थे उनसे पता चला है कि ये एक पर कटने की वजह से, अनबैलेंस होने की वजह से फिर सारा कौमी सानहा पेश आया। ये अभी पहले हम इस मेन पॉइंट के ऊपर हैं और मेन पॉइंट के पहले हम आपको सारी चीज, ये टायर, ये प्लेन की पूरी पिक्चर, पूरा व्यू है और उसके बाद वो सामने दरख्त है। हम आगे चलते हैं और वहां पर जहां पर ये टकराया है
मेन इम्पैक्ट से फर्स्ट इम्पैक्ट जहाँ पे प्लेन ने लैंडिंग करने की कोशिश की उसका कुछ हमने व्यू आपको दिखाया है, लेकिन अब हम साथ साथ में एनी शाहिद से और बाकी लोगों से भी बात करते जाएंगे, जानने की कोशिश करते जाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था और कैसे प्लेन ने कोशिश की, लोगों ने क्या देखा, उनके तासुरात क्या हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ एनी शाहिद मौजूद हैं। इनके घर पे वो प्लेन जाकर टकराया, आखिरी वक्त में आखिरी इम्पैक्ट इनके घर पे था, लेकिन फर्स्ट इम्पैक्ट से हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने देखा क्या था, एक्चुअल जो इन्होंने मनाजर देखे वो क्या थे। जी, आपने जब प्लेन लैंड कर रहा था आपने देखा यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, मुतजाद खबरें आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि पहले से प्लेन में आग लगी थी, कुछ कह रहे हैं क्लाउड ऐसे थे, कुछ कह रहे हैं लैंडिंग की कोशिश की। एनी शाहिद भी मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन टीमें अपना कुछ कह रही हैं, लेकिन आपने जो एक्चुअल देखा जो हुआ वो हमें बताएं कि वो क्या था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतजार हुसैन बात कर रहा हूँ जी। ये जहाज़ को कोई आग नहीं लगी हुई थी इससे कबल पहले। जब इसने ये समझा कि लैंड मैं करूँ इधर इस जगह पर, या जहाज़ ग्राउंड आ गया है, लैंडिंग पॉइंट है मेरा, तो इसने लैंड किया इसने। तो उसने जब मेरे एसोसिएशन के मुताबिक फ़ौरन इसने ऊपर जा कर लिया। अब दरख्त में ये देख रहे हैं, अब लेफ्ट साइड का इसका जो पर है फंसा हुआ दरख्तों में, और बीच में जो पिछली इसकी व्हील्स होते हैं इसमें वो आगे दरख्तों बल्कि उनको भी उखाड़ के वो ले गया उधर। साथ जो हमारे घर में से उसके पड़े हैं, पीस पड़े हैं। बात यह है कि इसको आगे यहाँ से दोबारा इसने पिक किया है, जहाज को ऊपर ले गया। तो अगर ये पिक ना करता है, उसको कोशिश की है पलटने की, मैं उसके ऊपर उड़ा जाऊँ, आगे ले जाऊँ, तो अगर ना होता तो इधर ही क्रैश हो जाता। हमारा घर काफ़ी दूर है, जहाज ऊपर गया है और उसको ऊपर जाके आग लगी है। ये दरख्त भी साथ ही चले गए, ये दरख्त जहाज के साथ ही। तो जी, अच्छा, जहाज के साथ रस्ते चले गए। पहले यहाँ पर आपके ख्याल के मुताबिक कि पहले लैंडिंग की कोशिश की थी या पहले कुछ वजूहात की बिना पर नीचे आया होगा, आप क्या महसूस करें? ये बारिश लगी हुई थी, काले बादल थे, बहुत ही मौसम खराब था, तेज हवा चल रही थी, असल आंधी की तरह आंधी चल रही थी। ये बारिश बहुत मोटी वो हो रही थी इस तरह के। तो बात ये है कि इसने लैंड की है, जरूर किया, लेकिन जब देखा ये एयरपोर्ट नहीं है उसने फौरन उसको फ्लाई किया है। जब फ्लाई किया आगे दरख्त से, उसको इतना टाइम ही नहीं मिला है तो इसको कंट्रोल करे। ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये लेफ्ट साइड का पार्ट फंसा हुआ है, उसके बाद उसको अनबैलेंस हो गया, ऊपर जाके इसको आग लगी है। बाकी मेरा बेटा भी देख रहा था, मेरा भाई भी देख रहा था, ये शायद मैं नीचे बरामदे में था। इसके साथ जब ऊपर जहाज गया तो जैसे आसमानी बिजली गड़गड़ करती है, इतनी जमीन गड़गड़ होनी। अच्छा, ये बिजली गिरने की जो खबरें हैं, जो बातें आ रही हैं सामने, लोग भी बता रहे हैं यहाँ से यानी शायद बिजली गिर गई है। वो क्या? असल में वो बिजली गिरी नहीं है, असल में यही बिजली थी जहाज की आवाज को गड़गड़। हमने ये समझा कि जहाज नहीं है, ये आसमानी बिजली है। जब ये गड़गड़ की आवाज आसमानी बिजली आ रही थी, खत्म नहीं हो रही थी, तो साथ ही हमारे घर में रोशनी हुई है। इतनी रोशनी हद से बात, प्लेन को आग लगी हुई थी जी, लगी हुई थी। तो इसमें एक बहुत बड़ा पीस जो ना, मैं घर में बरामदे में खड़ा था, तो शू की आवाज़ आई है और धमाका हो गया है। उसका इंजन हमारी दीवार पर गिरा है, जो कवर एरिया हमारा होता है अपने गेट के साथ, वो तबाह हुआ है, इंजन लागा हो गया है और बाकी पीस को आग लगी। हम कार में, मैं दौड़ के अंदर चला गया। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिए, हम आपसे आपके घर की भी सारी तफसीलात जानेंगे और स्पॉट से आगे हम चलते जाएंगे। और अभी हम चलते हैं कि जो पर था पहला जो इस दरख्त के साथ टकराया है और यहाँ पर लैंडिंग की जो कोशिश की गई है, और ये एक इसका विंग है, शायद ये इस तरफ एक विंग लगा है और इस विंग के बाद
آگے پھر اڑان بھرنے کی کوشش کی، جیسے کہ اینی شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ شاید موسم اتنا خراب تھا کہ جس کی وجہ سے جو پائلٹ تھا اس کی ویژول وہ پتہ ٹھیک نہیں چلا کہ ابھی کہاں پہ لینڈ کرنا ہے، اور اسی وجہ سے شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہاں پر لینڈ کیا، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے کوشش کی کہ وہ آگے اڑان بھریں، لیکن انفارچونیٹلی یہ آڑے آگے یہ درخت اور یہ ایک برج سا جو تھا، اور یہ پہلا جو اس کا پر ہے ایک جو ٹکرایا، جس کی وجہ سے آگے مزید تباہی ہوئی وہ تو دیکھی، لیکن یہ ہے مین وجہ جہاں پر جو انسیڈنٹ ہے، جو حادثہ شروع ہوا وہ یہ ہے، اور یہ اس کا پہلا پر ہے اور یہ اس کے سارے پرزے ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوا اور ابھی بہت آگے ہم چلیں گے اور بہت آگے جا کر یہ سب کچھ ہے جہاں پر یہ ساری تباہی کے مناظر ہیں۔ ہم مزید بھی آگے چلتے ہیں اور یہ مین پوائنٹ سے، مین امپیکٹ سے اب ہم آگے کی طرف جائیں گے اور آگے دیکھتے ہیں کہ وہ جو تباہی ہوئی ہے پلین کی وہ کس طرح سے تھی اور کیا کیا ویژولز بھی آپ کو دکھائیں گے، اور سارا ایریا کتنا ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے، کیونکہ کچھ اسپاٹ تو ہم دکھاتے ہیں لیکن آگے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ یہ پلین گزر رہا ہے، اس میں یہ کافی ہمیں مدد دے گا جاننے کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ جیسے وہ پلین بھی ایسے آ رہا تھا اور یہ بھی ایسے آ رہا تھا، یہ بہت اونچائی پہ ہے لیکن وہ بہت نیچے تھا، بہت ڈاؤن تھا، جس کی وجہ سے موسم کی خرابی بتایا جا رہا ہے، اور یہ اس میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے اور وہاں پر جا کے لینڈ کرنا ہے۔ تو یہ بہت مدد کی ہے کہ ہمیں جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ پلین کس طرف سے آیا اور کیسے یہ ڈاؤن تھا، اور کتنی اس کو ہائٹ پہ اسپیشلی کتنی پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہائٹ پہ نہیں تھا، بہت ڈاؤن تھا، اور جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ مین امپیکٹ سے اگر ہم آگے چلتے جائیں تو یہاں پر انویسٹیگیشن ٹیمیں سول ایویشن کی یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سول ایویشن کی ٹیمیں جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں اس ساری صورتحال کو، اور وہ اس کو واچ بھی کر رہی ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے یہ حادثہ ہوا، اور سارے جتنے بھی اس کے پرزے ہیں ان کے اوپر ان کو لگایا جا رہا ہے، نام ان کے اوپر لکھے جا رہے ہیں، اور باقی ہوا کیا یہ بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف رپورٹس آ رہی ہیں، اینی شاہد اپنی باتیں کر رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ایکچوئل جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی ہم جان سکتے ہیں کہ حادثہ ہوا کیا تھا، اور ابھی تو صرف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر فائنل رپورٹ کب آتی ہے یہ تو ابھی بہت دیر وقت لگے گا فائنل رپورٹ آنے میں اور کچھ حتمی فیصلہ دینے میں، لیکن ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو انویسٹیگیشن ٹیمیں ہیں یہ اپنے اس ابتدائی جو انہوں نے رپورٹ یا ابتدائی جائزہ لیا ہے، ابتدائی جائزے میں یہ کیا کنکلوڈ کرتی ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم ان سے بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے ابتدائی جو جائزہ ہے اس میں انہوں نے کیا پاس کی ہیں، ان کے کمنٹس بھی جانیں گے کہ وہ کمنٹس کیا ہیں۔ گو کہ ابھی اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ انالیسس کر کے کچھ چیز کی رپورٹ ہمیں دے سکیں، لیکن وہ ہمیں یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ فی الوقت جو وہ اپنی جو جائزہ لے رہے ہیں اس سے ان کو کیا لگ رہا ہے، یا ان کی جو ابتدائی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں جو شواہد ہیں، خاص کر شواہد یہاں پر بہت اکاؤنٹ کریں گے، یہاں سے مین سپورٹ سے لے کر سارے جتنا بھی یہ ساری چیزیں یہاں پر ملبہ ہے، اور اس سے یہ کافی جو شواہد ہیں اس سے اندازہ لگایا جائے گا۔ بلیک باکس جیسا کہ مل چکا ہے، اور بلیک باکس کے بعد ہی اس کے بعد انویسٹیگیشن ٹیمیں آ رہی ہیں، اس کے اوپر ایک کمیشن بھی بن چکا ہے، کمیشن بھی اس کے اوپر تفتیش کرے گا۔ سول ایویشن کی ٹیمیں اپنے طور پہ تحقیقات کر رہی ہیں، وہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ میں کیا کہتی ہیں۔ سول ایویشن کی ٹیمیں اپنی تحقیقات کر رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تحقیقات کر رہی ہے، کمیشن بن چکا ہے، کمیشن اپنی طرف سے تحقیقات کرے گا، سول ایویشن اپنی طرف سے تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ پھر مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی تفتیشی ٹیمیں بھی یہاں پر آئیں گی اور وہ بھی اپنی رپورٹ جو ہے بنائیں گی، اس کے اوپر وہ بھی کچھ نہ کچھ فیصلہ دیں گی، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کمنٹ کریں گی۔ لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ یہ جاننا اس وقت ہر قوم کے ہر فرد کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ حادثہ آخر ہوا کیسے تھا، یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کس طرح سے ہوا، اور خاص کر اس کے ذمہ دار کو اگر سزا مل جاتی ہے تو یہ ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری نیشن کے لیے جتنا بڑا یہ سانحہ ہے
یہ شاید ہمیں اس غم کو بلانے کے لیے تھوڑا جو ہے وہ ہمیں مدد بھی کرے گا, تھوڑا حوصلہ بھی دے گا کہ ہم اس سانحے کو بلا سکیں جب اس کے اوپر کچھ آگے چل کر کوئی انویسٹیگیشن کوئی پازیٹیو یا کوئی سزا مل جاتی ہے. اور پلین آ رہا ہے, لائٹس بھی آن ہے, ہائٹ دیکھیں, ہائٹ کاؤنٹیبل ہے, مین چیز کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے. اور یہ پلین جو مین اسپاٹ تھا جہاں پر امپیکٹ جو مین تھا فرسٹ امپیکٹ وہ کتنا ڈاؤن تھا, اور اس کا دیکھیں کہ یہ کتنی ہائٹ پہ ہے. بیسیکلی اس کو بھی اتنی ہی ہائٹ پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ اپنی ہائٹ سے نیچے تھا. اس نے یہاں پر لینڈنگ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ آگے انویسٹیگیشن سے ہی سامنے آئے گا. لیکن یہ جو ابھی پلین تھا اس سے کافی مدد مل رہی ہے انویسٹیگیشن ٹیم کو بھی, اور ہمیں بھی کچھ جو جاننے کی ہم کوشش کر رہے تھے اس سے بھی ہمیں کافی مدد مل رہی ہے. یہاں سے ہم آگے چلیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.